Good day everyone and welcome to the first video tutorial in mathematics in the College of Education. So I hope that you will stay with me as we go on to this journey from this month, November, up to January year 2021. So, ang first video tutorial nga ato ang paghihisgutan mo ang classification of numbers. It is very important that we know and we learn how to classify numbers according to their characteristics and given in a number kabalota og unsaon na siya paghingalan. Because we will be dealing these numbers ang nga atong paghihisgutan karon throughout the journey of our video tutorial. So, you may think of any numbers sa imong nahibalan. Could it be gagmay nga mga numero, negative, dagko ba ka nga numero, fractional in form, decimal in form, or even katong mga numero nga ato ang nahibalan unang gitudlo sa atong ginikanan gagmay pa ta no. So 1, 2, 3, 4 and so on. So kung atong ipunon ang tanang mga numero nga atong nahibalan or ang mga numero nga wala pa nato nahibalan, ang tawag ana niya is complex numbers denoted by C. So under complex numbers natin gitawag og real numbers denoted by R og ang imaginary numbers denoted by I. So, unsa man ang imaginary numbers? Imaginary numbers exist when you have a square root of negative number. Example, nakay square root of negative 1, that is equal to I, small letter I, italicized na siya. But don't worry, we will not be discussing about imaginary numbers this time, no? So, we'll be having this pag dito na ta sa algebra, dapit, no? So, for this video tutorial, mag-focus sa diri sa real numbers. Kani may kasagaran dyan na nga mga numero nga atong gigamit. So, under real numbers natin ginatawag og rational numbers denoted by Q and irrational numbers denoted by Q prime. Now, you may ask, nganong Q man ang notation sa rational numbers where in fact, wala may letter Q sa word nga rational numbers. Bitaw, no? Nganong Q man pod? So, according to the definition of a rational number, rational numbers are numbers that can be written as a ratio of two integers, no? So, dili naman nato pwede gamito na ang R tungod kay ato naman gigamit ang notation nga R dito sa real number. So, atong pangitaan og appropriate word nga related ra pod dito sa ratio, which is quotient, na because if you have a ratio of two numbers, ang result ana is quotient. So, mo nang atong gigamit is Q. And nganong Q prime man sa irrational numbers. So sa mathematics, if we will be dealing a set, no, kanang isa ka sa kagrupo, kasagaran i-denote na to na siya og letters sa English alphabet, capital letters. So sa isa ka set na siya mga sulod. Ang tawag ana niya elements. So pananitan na kay set B. No, na kay set B. So, na siya sulod ng mga elements. Ang mga elements or mga butang nga wala na sulod dito sa set B, tuan na siya nahimutang sa gitawag na tog set nga B prime. Okay? So, pananglitan na kay isa ka closet. No? Sa imong closet karon na ani klase-klase nga mga sulod nga sinina. From, kung sa mga babae, we have dresses, blouses, t-shirts, pants, ug uban pa nga mga kaetsosan no? Sa kinabuhi. So, you want to reorganize your closet. So, gusto nimo nga imong limpyuhan ang imong closet and considering that your favorite color is red, gusto nimo nga ang tanang sinina nimo nga color pula ibutang sa lahi nga closet. So, could it be dresses or unsa ba basta kay pula og color. Now, imo nag-sort out ang imong mga sinina no ug ang tanang pula nimo nga sinina tuan na dito sa isa ka closet. Na dito ang dress nga pula, t-shirt nga pula, blouse nga pula, mga pants nga pula, tuan na dito tanan. So, kato nga closet nga lang sa mga pula ni mga sinina ato tong tawagon og closet red or shall we say closet R for red. Na unsa na may tawag dayon ron sa closet nga katong gisudlan sa imong mga sinina nga dili color pula. Of course, closet ra gihapon. Pero tungod kay ato ang gitagaan og notation ang imong isa ka closet as closet R for red. So katong mga sinina nimo didto bahalag unsay klase basta dili color pula ato tong tawagon nga closet R prime. But pasabot ang nasulod didto mga sinina nga dili pula. So I hope that explains the notation. So unsa man ang rational number? Ang rational number as defined, it is a ratio of integers. So you have P and Q. May kag-ratio na kay numerator, na po kay denominator if you're going to write it this way. Where
ang imong P and Q are integers. Now, unsa man ang gitawag natong integers, no? Katong mga numero nga whole number. Okay? And Q is not equal to 0. So, timan-an na to ha, nga pag rational number, dapat masulat na to siya as ratio sa duha ka integers. Could it be negative or positive integers? And then, ang imong denominator, dapat dili siya 0. Okay? So, let us have example, 3/8. 3 is an integer, 8 is an integer. So, 3/8 is a rational number. How about 0.625? Now, as you can see, wala kay denominator, no? Naglantan mo mong, oy, nabungkig naman na, ma'am, no? Ngano na naman ay decimal point diha. But take note, 0.625 is just equal to 5/8 or 5/8. So, you may ask, paunsa na himong 5/8 si 0.625? So, we will be having a separate video tutorial for that, paunsa i-convert ang decimal into fraction and vice versa. But for the sake of this video, 0.625 is just equal to 5/8. Therefore, this number is a rational number because 5 is an integer, 8 is an integer also, and 8 is not equal to 0. How about 5? Now, walay denominator gihapon si 5, diba? But 5 can be written as 5/1 because any number divided by 1 is just the same number. Therefore, 5 is a rational number. How about 11/3, which is equal to 3.666666. As you can see, na ellipsis, no? Bot pasabot, daghan pang mga digit 6 nga gasunod ana niya. So, we don't know kung pila ka buok digit 6 after the decimal point, and we don't know kung asa po dyan ni siya taman. As you can see, naa siya pattern, di ba? Nagbalik-balik man si 6. So, in mathematics, we can just write this one as 3.6 bars. Kanang numero, under anang bar, bot pasabot, nagbalik-balik na siya, no? And this number can be written as a ratio of two integers, which is 11 and 3, okay? And 3 is not equal to 0. Therefore, 11/3 is a rational number. How about 7/0? So, 7 is an integer, 0 is an integer. However, based on the definition, second condition na to, dapat ang imuhang denominator, dili siya equal to 0. In this case, 0 ang ato ang denominator. Therefore, we cannot consider this one as a rational number. In fact, this is undefined. So, nganong na-undefined naman po na siya nga number? Again, we will have a separate video tutorial paunsa mahimong undefined ang usa ka numero. Okay? So, kung naatay rational number, naapo tayo ginatawag nga irrational number. So, kung ang rational number, masulat nato na siya as a ratio of two integers, ang irrational number cannot be expressed as a ratio between two integers. And it is not an imaginary number. So, it is a real number. However, it cannot be written as a ratio of two integers. And take note that these numbers have non-repeating decimals and non-terminating. Pag mayroon ka og non-repeating, so the digits after the decimal point, wala gabalik-balik, so wala specific pattern and we cannot predict kung unsay mosunod na pod nga numero. And non-terminating, meaning walay pagkaundang. Okay, so the most common irrational number is pi, na? That is equal to 3.14, 15, 92, and so on. So, na may ellipsis, meaning to say, naapadyoy gasunod ana nga mga numero. Now, atong nahibaluan sa sulod sa classroom nga mogamit ta og value sa pi as 3.1416 or 3.14. That is for the sake of computation. Pero ang actual nga value sa pi, wala gyud ta kabalo o unsa gyud ang kinatibuk-an nga numerical value sa pi because there are a lot of digits after the decimal point. In fact, no, a group of mathematicians have tried to study in order to determine sa mga digits ani nga value sa pi. So, they use the technology with the help of the computer. Ilang hibaluan, no? Nakakuha na sila trillions of digits after the decimal point. But still, wala pa jud nila nakuha kung unsa gyud ang pinakalas nga numero ani nga value. So, this is non-repeating.
and non-terminating. So, yun anak ka-amazing, si pi. Okay? So, another example is square root of 2. Square root of 2 is equal to 1.4142 and so on. So, daghan, no? Walay specific pattern, no? Ang mga numbers after the decimal point. Dili na to makita, diba? So, non-repeating and non-terminating, meaning this goes to forever. Therefore, square root of 2 is an irrational number. Now, you may ask, since pi and square root of 2 have non-repeating and non-terminating decimals, buot pasabot, wala ta kabalo og unsay pinakatumoy ani nga digit og wala pud ta kabalo og asa taman ang iyahang digits, no? So, can we consider pi and square root of 2 as an imaginary numbers? So, kay wa man ta kabalo, maski sa atong imagination, dili man gani siya ga-exist, di ba? Di magali jud nato ma-identify. So, pwede ba nato ni siya nga tawgon nga imaginary numbers? So, let us consider a circle. According to geometry, pi is the ratio of the circumference and diameter. When say circumference, na kay circle, okay, like this one. Sorry, cotton buds. This one, no? So, lingin man ni siya. Ang circumference mo ni ang sukod sa tibuok, no? Nga lingin. Kani siya. And ang diameter is the longest arc in the circle, meaning distansya gikan sa kilid sa circle, tabok sa pikas kilid nga circle nga moagi siya sa center. So, that's diameter. And since, no, nga, kabalo man ta nga nag-exist sa circle, kay damang galit tayong mga gamit within sa ato ang household nga circle, like ato ang plato, di ba? Ato ang yahong circle. In fact, magali kanta nga naging nga ang akong balay lingin, o di ba? So, of course, si circle nag-exist, gigamit na to siya. Siguro not every day, but we know that circle exists. And since circle exists, thus the value of pi also exists. Kaya ato man ang ginagamit pag-compute sa circumference o area sa circle. Okay? So, consider a right triangle having a height of 1 and a base of 1. So, ang measure niya, gitason niya 1, ang diri po sa sukod niya sa ilalim is 1. Now, we want to determine the length of the hypotenuse. When we say hypotenuse, mao na siya ang pinakataas nga side sa right triangle, no? Kanang gahandag. Okay? So, using the Pythagorean theorem, we can determine the value or the length of the hypotenuse. So, upon computing, this is equal to square root of 2. Though, ang digits sa square root of 2 after the decimal point is non-ending and non-terminating, but we can have an approximation for this value. Therefore, pi and square root of 2 are real numbers. Okay? So, I hope na nga klaro ni siya. They are real numbers, irrational nga lang. So, sa rational numbers atong nahibalan nga kini mga numero ha are non-integers but pasabot numbers nga fractional in form and decimal in form. So kung naay non-integers na ate gitawag og integers denoted by z. Now you may wonder na pod nganong na z naman pod ang notation ni integers nga wala may z sa word nga integers. So ang notation nga z comes from the word Zahlen, that is a German word of a number. So, since we cannot use I anymore as a notation for integers because we have that one already, dito sa ato ang imaginary number. So, Zahlen, no? So, manang z ang ato ang gigamit. So, unsa man ning gitawag nato og integers? So, ang integers are whole numbers, okay? That are positive, negative, or zero. Again, whole number. Unsa man ang whole number? So, numbers that are not fractional in form or non-decimal numbers. And take note ha, na ate gitawag nga positive, na ate gitawag nga negative, o na ate gitawag nga zero. So, unsa man ang negative integers? Negative integer is denoted by z and minus sa ibabaw. So, minus tungod kay para mailhan nato nga negative na siya. These are numbers that are less than 0 denoted by minus sign before the number. So we have negative 1, negative 109, negative 18,309, and a lot more. So, how about negative 5.25? Can we consider negative 5.25 an integer? Now, take note of the question ha, integer ang gipangutana. But pasabot na mubalik ta dito sa definition sa integer. Unsa gal itong integer? Ang integer dapat whole number. And since negative 5.25 naaman kay decimal
point din ha. So, bungkig man siya. Though, naa siya negative sign before the number. Therefore, we cannot consider this one as a negative integer. This is a negative number, but not a negative integer. Okay? So, I hope, klaro to, no? So, na naman tayo negative integer, then analay duha katong 0 og positive. Ang 0 og positive are called whole numbers. Yes, tawag ana niya tanan whole numbers. So positive integers are denoted nga kanang z and then plus sa ibaba for positive integers. So for positive integers are sometimes called natural numbers denoted by n or counting numbers. So unsa man ang natural numbers, no? Natural numbers, tungod kay natural nato siya nga ginagamit everyday. Counting numbers, tungod kay kung mag-count ta, magsugod ta sa 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, there are a lot of counting numbers, no? We can even write that number, masig di na takabalo unsa na siya pagbasa. Okay, so consider this number line. So, sa atong nakita sa number line, no, naatay mga numbers nga naay negative sign, naapoy numbers nga purely number lang siya, o naapoy 0. So, 0, as you can see, is between the negative and positive integer. So, tanang number nga naa sa wala nga bahin ni 0 are negative integers. Tanang number pod nga naa sa tuong bahin ni 0 are positive integers. Now, here's the question. Can we consider 0 as a positive or negative integers? Now, usually sa akong mga estudyante, maski college students na sila, no? If mag-ask ko, is 0 positive or negative? Now, usually gid no sa ilang mga tubag, maingon gid sila, neutral, ma'am. So, what do you mean by neutral? Depende, ma'am, sa case. O napay depende nga case, no? What do you mean nga depende sa case? Usahay, ma'am, 0 positive, 0 pod negative. So how come nga mahimong positive, how come nga mahimong negative si 0? So wala ko na inform nga si 0 balingbing na day karon. But actually, 0 is neither positive nor negative. Again, si 0, dili siya negative, dili po siya positive. Dili po siya pwedeng tawgo na to nga neutral, no? Kaya may ka og neutral, no? Pwede na siya bali-bali. So, dili siya neutral. 0 is just 0. But we can define negative integers and positive integers through 0. Paunsa man. So, we may say, negative integers are integers that are less than 0. Positive integers are integers that are greater than 0. Okay? So, 0 is neither positive nor negative. I hope that you learned something. So, let's practice kung naabadjud mo'y nahibalaan sa ato ang video tutorial nga gihimo karon. So, you just comment down below your answer. You just type there true if the given statement is true and false if the given statement is false. So, I will be giving 3 statements. Chicken ra kayo na para ninyo. So, let's start. Number 1, we have negative 1/2 is an integer. True or false? Isip-isip. 2, square root of 81 is a rational number. True or false? 3, some negative integers are real numbers. Okay, I hope that you get it. So, comment down below your answers and then we will discuss that one before nato pod pagahisgutan ang ato ang second lesson sa next video tutorial nato. So, happy learning everyone and thank you for staying with me. God bless and keep safe. Bye!